أهلا بالجميع، أتمنى أن تكونوا بألف صحة وعافية. أهلا بكم في قناة أفيكيم. لا تنسوا قبل أن نبدأ الاشتراك، تفعيل زر الجرس والضغط على لايك. شاركوا الفيديو لتعم الفائدة. إذا سنرى اختبار للغة الفرنسية لهذا الفصل الثاني. سنقوم بقراءة النص La pollution atmosphérique بمعنى تلوث الغلاف الجوي. La pollution menace notre environnement. التلوث يهدد البيئة. Chaque jour, كل يوم, notre air se dégrade de plus en plus. هواؤنا يتدهور أكثر فأكثر. On dit que l'air est pollué quand il est modifié par des éléments qui sont nuisibles à notre santé. إذا نقول أن الهواء ملوث عندما يكون معدل بعناصر ضارة لصحتنا et à notre environnement ولبيئتنا. Ce sont des gaz souvent invisibles qui polluent l'air. الغازات الغير مرئية هي ما تسبب تلوث الهواء. Mais les polluants atmosphériques peuvent être d'origine naturelle. ملوثات الغلاف الجوي يمكن أن تكون طبيعية مثل la fumée وهو la fumée des volcans. دخان البراكين. Certaines plantes بعض النباتات. La foudre الصاعقة. Malheureusement لسوء الحظ ils sont dus pour la plupart aux activités humaines. أسباب أخرى ناتجة عن نشاطات الإنسان مثلا transport تنقل l'industrie صناعة le chauffage مدفأة والتدفئة et climatisation. La conséquence de cette pollution نتائج هذا التلوث est la multiplication des maladies تعدد الأمراض respiratoires تنفسية des troubles cardiaques اضطرابات قلبية et le changement du climatique تغير في المناخ. ننتقل إلى الأسئلة. يمكنكم في كل مرة أخذ ورقة وقلم وضع إجابة ومقارنتها بالإجابة المقدمة. نبدأ بالسؤال الأول. De quoi parle-t-on dans ce texte أو dans le texte؟ عن ماذا نتحدث في النص؟ ثانيا ce texte sert à expliquer, raconter, prescrire. إذن سنجاوب على السؤال الأول. إذن عما يتحدث النص سنكتب العنوان ونقول On parle dans ce texte de la pollution atmosphérique. إذن ce texte sert à expliquer, raconter, prescrire et sert à expliquer هو يشرح. السؤال الثالث Quelle est la conséquence de la pollution atmosphérique؟ ما هي نتيجة تلوث الغلاف الجوي؟ إذن نعود إلى النص ونجد إذا الإجابة موجودة في الفقرة الأخيرة dernier paragraphe. La conséquence de cette pollution est la multiplication des maladies respiratoires, des troubles cardiaques et le changement climatique. ننتقل إلى سؤال آخر. خامسا répond par vrai ou faux. A, B. A. La pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires. B. Le texte parle de la pollution de la mer. إذن الإجابة الأولى صحيحة. La pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires. نعم. أما B. Le texte parle de la pollution de la mer. ليس تلوث البحر بل تلوث الغلاف الجوي. إذن الأولى vrai الثانية faux. سادسا la pollution atmosphérique provoque des maladies respiratoires. Encadre la bonne réponse. Le mot souligné veut dire lutter, engendrer, aimer. لدينا كلمة مسطرة هي provoque. هل نعوضها ب A lutter يكافح، B engendrer يولد، C aimer يحب؟
إجابة هي الإجابة B engendrer. السؤال السابع. La pollution est nuisible parce qu'elle provoque des maladies. A. L'expression soulignée exprime la cause, le but. Choisis la bonne réponse. إذا سطروا لنا parce qu'elle provoque des maladies. الشيء المسطر أو العبارة المسطرة تعني la cause أو le but. السبب أم الهدف. سؤال B. Réécris la phrase en remplaçant parce que par un mot du même sens. Pour car. إذن بالنسبة l'expression العبارة المسطرة فيها parce que قرأتموه في la cause. إذن الإجابة هي la cause. أما بالنسبة للسؤال B. هل سنبدل parce que B pour أو car. إذن في la cause سبب قريتو parce que و car. أما بالنسبة للبوت قريتو pour. إذن راح نكتبو car وتصبح la pollution est nuisible car elle provoque des maladies. سؤال رقم 8. mettez les verbes entre parenthèses au passé composé. ضع الأفعال بين قوسين في الماضي. Nous, grandir dans un environnement pollué. L'élève finir son exposé sur la pollution. قريت التعليق قلتوا لي حذفوا le passé composé. أنا نتبع لو سوجي. إلا درتو الباسي كومبوزي ها هي الإجابة. إلا ما درتوش تبعوا واش درتو في القسم. قبل ما نكملو حبيت نقول برك شكرا للناس اللي تخلي تعليق هكذا تكونوا شجعتوني باش ندير فيديوهات جديدة على دروس على اختبارات إلى آخره. ننتقل إلى الإجابة. إذا nous avons grandi dans un environnement pollué. L'élève a fini son exposé sur la pollution. أما بالنسبة للسؤال التاسع. accorde le participe passé. La terre est polluée par les déchets jetés par l'homme. إذن كل participe passé وضعوه بين قوسين. est pollué par rapport à la terre. La terre c'est féminin. إذن pollué نضع في الأخير. par les déchets jetés. les déchets نفايات المرمية. les déchets اسم مذكر لكن في الجمع. إذا jeté نضيف S. إذا بالنسبة لا production écrite mets en ordre 1, 2, 3, 4 les phrases suivantes pour obtenir un paragraphe cohérent. إذا سنرتب ونضع 1 2 3 4. أولا on distingue 3 types de pollution. La pollution de l'air causée de la fumée dégagée des usines et des moyens de transport. La pollution de l'eau provoquée par les déchets jetés dans l'eau ou les accidents marins. Et il y a aussi la pollution de la nature qui est la plus répandue due aux matières plastiques, la guerre, la déraison humaine. L'homme cherche à produire même au détriment de la nature. إذن هذا سنضع 1 2 و 3. بعدها la nature est un fléau humain. معناه تلوث آفة بشرية. fléau آفة. ثالثا لدينا enfin pour remédier à ce problème il faut encourager l'espace vert, construire les usines loin de la ville et leur ajouter des centrales de filtration, recycler les déchets, faire des campagnes de sensibilisation pour responsabiliser les gens en faveur de l'environnement. بعدها, le monde entier et surtout dans les pays industrialisés souffre de la pollution qui est un phénomène dangereux. إذن الثالث فيه enfin إذا نضع مباشرة رقم 4. كمقدمة نضع la pollution est un fléau humain. إذن التلوث ظاهرة
بشرية أو آفة بشرية، ونضع رقم 1. بعدها le monde entier et surtout dans les pays industrialisés souffre de la pollution qui est un phénomène dangereux. نضع رقم 2. وبالنسبة للأول الذي شرح لنا كل أنواع البوليسيون نضع له رقم 3. إذا هذه هي الفقرة أمامكم. قبل أن تغادروا فضلا وليس أمرا شاركوا في القناة، فعلوا زر الجرس واضغطوا على لايك، شاركوا الفيديو لتعم الفائدة، لا تنسوا ترك تعليق لتشجيعي.